स्पंदन आउ कला ये दुईटा मेरुदंड अच्छी आउ चक्र अच्छी किंतु मेरुदंड कलार प्राधान्य अच्छी स्पंदन प्राधान्य ना चक्र स्पंदन प्राधान्य अच्छी कलार प्राधान्य ना है कि मेरुदंड भितर जो स्पंदन से वायु को प्रभावित करें ना किंतु चक्र जो स्पंदन से वायु को प्रभावित करे जीवन शक्ति बुझिपारे ना पूरा क्लीयर कथाटा बुझेगा तो से चक्र कौन हुए ना से पवनटा आसिकी बुलूची घूर्णन हो घूर्णन गति सब नली जाऊँगी आस उपर को मणिपुर पद्म नाभि चक्र मणिपुर पद्म 10 कला 10टा अच्छी तादेह 10टा बीज अच्छी मणिपुर पद्म 10 कला नाभि चक्रटा है 10 स्पंदन से स्पंदन किए से अच्छा लिंग चक्र चक्र पद्म से रही के 6टी कही ना से 6टी किए से ना सेटा बासल बल ब ठारू ल पर्यंत ब भ म ज र ल बंग भंग मंग जंग रंग लंग ये 6टा रही गले अच्छा नाभि रही डफ डंग ढंग नंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग डफ रही से डफटा निष्पंद हिसाब से पद्म रही आ स्पंदित हिसाब से चक्र रही धरी पारे ना कथा कौन यही जो 6टा शब्द स्पंदन सी मेरुदंड भितर निष्पंद अवस्था था जी कि वायु को प्रभावित करें ना किंतु चक्र से सस्पंद अवस्था था स्पंदित अवस्था जी कि वायु को प्रभावित करती कौन बुझिपारे ना अच्छा गला आस अनाहत पद्म 12टा ये जो 10टा रहा को जगार अच्छे मुझे जो वर्णना करी कहमी तो जने नाभि अनाहत चक्र हृद चक्र से हूँ केते ना 12टा बोले कि आउ अनाहत पद्म रहा कौटी मेरुदंड भितर 12टा कला एवं चक्र रहा 12टा स्पंदन है कि अच्छा पद्म जो 12टा कला रहा है कि ये 12टा स्पंदन है 12टा स्पंदन किए से ना कठ तुम सहज मन रखिपर कठ कंग खंग गंग घंग वंग चंग छंग जंग झंग नियंग टंग ठंग है 12टा पढ़े ना ना तुम मन रखिपर मुझे श्लोक भी अच्छी आमर कर्मकांडी मान पाखे श्लोक भी अच्छी मुझे श्लोक भी कहीदेवी बर्तमान श्लोकटा कहीदेवी कंठ देश रही चंद्र अच्छा आउ गोटे नाभीर अग्निर स्थान हूँ नाभि सूर्यर स्थान हूँ हृदय चंद्र स्थान हूँ कंठरे अच्छा कंठरे रही किसे ना 16 कला कौटी कंठ विशुद्ध पद्म 16 कला रही 16 स्पंदन कंठरे रहा बुझे कि स्वराणांग माने स्वर वर्ण अंग आंग इंग इंग उंग उंग रुंग रुंग लुंग लुंग एंग ओंग 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 अंग ये स्पंदन कंठ चक्र रहा से स्पंदनर माने निष्पंद हिसाब से कला देहरे रहा जिते से निष्पंद हिसाब से रहे ताकू कह जाए बीज बुझल स्पंदन होने ना मेरुदंड भितर सेटा बीज रूप से रहा किंतु जो स्पंदित है ता ना है स्वर बुझिपार कि बीज स्वर भितर पार्थ बीज अर्थ जी माने गुप्त रही स्पंदित होने किंतु रही मुझे आउ गोटे उदाहरण दूसरी गोटे गीत पेनड्राइव रही बीज आकार रही से माइक बाजिला से शब्द हो गला बुझिपारे कि तेणु बीजरू शब्द तेणु बीज गुड़िक सब पद्म अच्छी बुझिपारे आउ तार स्पंदन गुड़िक सब चक्र अच्छी बुझिपारे कि आ स्पंदनटा हूँ कौन ना प्राण जीवन शक्ति है कि बीज गुड़िक रहा अपान जड़ शक्ति है बुझिपारे ना कथाटा कौन तेणु चक्र पद्म अच्छा ललाट चक्र ललाट पद्म रहा कौन ना हंग क्षंग 2टा कला ललाट चक्र 2टा बीज हंग क्षंग 2टा नाड़ी बुझे गोटे नाड़ी भ्रू मध्य केन्द्र गोटे नाड़ी बाहर की भ्रूलता मध्य देकी बाहर को जाइए आउ गोटे नाड़ी भ्रूलता केन्द्र ऊपर देकी जाइए तुमर जिते सुषुम्ना नाड़ी जिते आसे मेरुदंड उपर आज्ञा पद्मरु जिते सुषुम्ना नाड़ी बाहर सी 1 2 3 भाग विभक्त हुए 4 भाग कहले अत्युक्ति हेनी किमिति ना गोटे बाँ पट नाड़ीटा ये आज्ञा पद्मरु आसिकी बाँ पट नाड़ीटा डाहाण कर्ण उपर देकी डाहाण भ्रूलता उपर देकी डाहाण कर्ण डाहाण भ्रूलता उपर देकी आसिकी मिशिची कौटी ना
ଭୂମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ବାଁ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିକି ମିଶିଛି ହେଲା କି। ଆଉ ମଝି ଯେଉଁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିଟା ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏପଟକୁ ଯାଇକିରି ସେ ପାଟି ତଳେ ତଳେ ଦେଇକି ନାକ ଉପରେ ଦେଇକି ଏଠି ମିଶିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ସେ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଖପୁରି ତଳେ ତଳେ ଦେଇକି ଶିଖା ଦେଇକି ଯାଇକି ସହସ୍ରାରରେ ମିଶିଛି। ଇଏ ବି ଯାଇକି ସହସ୍ରାରରେ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ସେଠି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଇଡ଼ା ଗୋଟେ ଭାଗ, ପିଡ଼ା ଗୋଟେ ଭାଗ, 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ସେ ଦୁଇଟା ପବନ କ'ଣ ନା ଏଇ ଉପରେ ଦେଇକି ସେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି ଯାଏ ଏ ପ୍ରାଣ ନାଡ଼ି କହୁଛି। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି କ'ଣ ହୁଏ? ସୁଷୁମ୍ନା ଇଡ଼ା ପିଡ଼ା ସୁଷୁମ୍ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ପବନ ଶୂନ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଇଡ଼ାଟା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ, ପିଙ୍ଗଳାଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଡାହାଣରେ, ଇଡ଼ାଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାମରେ, ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମ୍ନାଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଝିରେ। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ। ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପବନ ନାହିଁ। ଯଦି ପବନ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ପବନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯଦି ପବନ ପରିଚାଳନା କରିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ତେଣୁ ତ ଅ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ କେମିତି ଯିବ? କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ଆସିବ ପୁଟୁ ହୃଦୟକୁ, ହୃଦୟ ପାଖରୁ ଆସିବ ନାଭିକି, ନାଭି ପାଖରୁ ଆସିବ ଲିଙ୍ଗକୁ, ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ବଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ସଂସ, ତାପରେ ଆସିବ ଲଲାଟକୁ। ଦେଖୁନା ଏ ଅ ଠାରୁ ଅ, ତାପରେ କ ଖ ଗ ଘ ङ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଠ, ତାପରେ ଡ ଢ ମୂର୍ଧଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନ ପ ଫ, ଏଠି ବ ଭ ମ ଜ ର ଳ, ଏଠି ବ ସ ସ ସ ସ ହେଲା ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆସିବା, କଣ୍ଠ ଠାରୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରକୁ ଅଛି, ପୁଣି ଯିବା ଲଲାଟକୁ। ଆଉ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇକି ଆସିବା, ହ ଠାରୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟେଇକି ଆସିବ, ଆଜି ହେଲା କେତେ ନା ଲଲାଟ ଚକ୍ର ହ କ୍ଷ, ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିବ କେଉଁଠିକି? ମୂଳାଧାରକୁ ଆସିବ। ମୂଳାଧାରରୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନରୁ ମଣିପୁର ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ଆସି କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା କି। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାଧକମାନେ କ'ଣ ଉଲ୍ଟେଇକି ସାଧନା କରନ୍ତି। ସେ ଲଲାଟ ପାଖରୁ ହ ପାଖରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାଶକ ପ୍ରତିକୂଳ ସାଧନା ତାଙ୍କର। ଆଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାଧକ ଆଗେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଦେଖିବ, ବହୁତ ସାଧକ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ସିଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧନଟା ସିଏ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଧନା ଅ ଆ ପାଖରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଅ ଆ ପାଖକୁ ତୁମେ ଯଦି ସାଧନା କରିବ, ଆଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ କହୁଛି କଣ୍ଠରେ, ତା ଉପରକୁ ରହିଲା କ'ଣ? 64 ଗଳା ଲଲାଟ ଚକ୍ର, ତା ଉପରକୁ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ତ୍ରିକୁଟ ରହିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତ୍ରିକୁଟ ପାଖରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ପାଖରୁ ପଶିକିରି ତୁମେ ଆସିକିରି କ'ଣ କରିବ ନା, କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ତଳକୁ ସବୁ ଚକ୍ରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଯିବନି। ତଳକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ପୁଣି ସେଠୁ କ'ଣ ନା ତା ଉପରକୁ ଆସିକି ହ କ୍ଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଲାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଲ ଲାଷ୍ଟରେ କେଉଁଠି? ଲଲାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ହ କ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହ କ୍ଷର ପାଖରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ଉଲ୍ଟା ପହଞ୍ଚିଲ। ଏବେ କଥାଟାର ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଟା ବୁଝ। ତେଣୁ ତୁମେ ଉଲ୍ଟା ସାଧନା କଲେ। ସିଧା ସାଧନାଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସିଧା ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠ ପାଖରୁ, କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ନାହିଁ ତ୍ରିକୁଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଛି, 1000 ବାର ବୁଝେଇଲିନି, ଯେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିଟା ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପଶିକି 2 କର୍ଣ୍ଣ ମଝିକି ଆସିକି ଟଚ୍ କରେ, 2 କର୍ଣ୍ଣ ମଝିରୁ ଆସିକି ଛୋଟ ଜିଭା ଉପରେ ପହଞ୍ଚେ, ଛୋଟ ଜିଭା ଉପରୁ ଆସିକି 2 ଛାମୁଦାନ୍ତ ମଝିରେ ସେ କ'ଣ ନା ବାହାରିକି ଆମ ଯେଉଁ ନାସାପୁଡ଼ା, ଏ ନାସାପୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ 3ଟା ନଈ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଟେ ଯମୁନା, ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ। ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ଏ ନଈ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଶୁଣିବାକୁ କଥା। ସରସ୍ୱତୀ ନଈରେ କାଳେ ପାଣି ନାହିଁ। ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ିରେ ପବନ ନାହିଁ ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ପାଣି ଅଛି, ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳାରେ ପବନ ଅଛି। କଥାଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ। ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳାରେ ପବନ ଅଛି, ସୁଷୁମ୍ନାରେ ପବନ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାରେ ପାଣି ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା 2ଟା ନାଡ଼ିରେ ପବନ ନାଡ଼ି, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ନିଶ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଅଛି, ସେଠି ପବନ କାହିଁ? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେଥିରେ ପବନ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ନାଡ଼ି ସେଇ ବାଟେ ଯାଇଛି, ଯାଇକି ଏଠି କ'ଣ ନାକ, 2 ନାକ ପୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ଅଛି, ସେ ମାଂସ ମଝିରେ ପଶିକି ମାଂସଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭାବ। ମାଂସଟା ସେ ମାଂସ ଭିତରେ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିକି ନାସା ଆଗର ଉପର ଦେଇକି ଗଲା, ଯାଇକି କ'ଣ ନା ନାସା ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଝିଲା? ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସିଆଡ଼ୁ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା 2ଟା 2 ଭୁଲତା ଉପର ଦେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି? ତ୍ରିକୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଠି 3ଟା, ଆକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି 3ଟା ସଙ୍ଗମ। ସେଇଠୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଉପରକୁ ଉଠିକି ଗଲା କେଉଁଠି ନା କପାଳକୁ ଗଲା।
कपाल भितर सीधा भितर को पशिला भितर पशिक मस्तिष्क मझिकी गला मस्तिष्क मध्य ज्योति चक्र अच्छी से ज्योति चक्र को भेद करके पुणी सीधा भर्टिकाल ऊपर को उठिला उठिकी जाकि पहुँचला कौट ना गुरु चक्र पाखे गुरु ऊपर रही सहस्रार सहस्रार पाखे पहुँचला ये नाटा एबाटे बुली बुली जाकि सहस्रार पाखे पहुँचला आ पछपटे आर नाटा कौन ना सीधा सड़क जाकि मस्तिष्क पछपट शिखा देकर सीधा आसिक पहुँचला जहाँ हो यही सहस्रार पाखे नाड़ी दुटा आंकी मिसिले नाड़ी तो बुझीपारे तो किमती कौन है जदि पहुँचला से सुषुम्ना नाड़ी तेणु आमर सहज साधना हूँ कौन जे विश्वम्बर बाबा रिसर्च जो षड़चक्र आम शरीर भितर अच्छी से षड़चक्र टिप्पणी स्थान स्विच नासा अग्रु नासा मूल मझिरे अच्छी सुषुम्ना नाड़ी रे मन रख सबू साधक को ओडिशा सारा सबू साधक को मुझे कहूँ यहाँ विश्वम्बर बाबार अनुभूति बुझिपारे कि 6टी चक्रर बोले टिप्पणी बा स्विचटा नासा अग्रु नासा मूल मझिरे रही है तेणु जदि अच्छी तेणु आम कौन करवा ना आगे आमर साधारण तलू उपरकू ना उपरू तलू आम चढ़ा गछटा तलू उपर ना उपरू तलू तलू उपरू उपरू तलू उपरू को अच्छा जदि चढ़ा आम चक्र साधारण मूलाधार जीवा कौटी आज्ञा को ना ना आज्ञार मूलाधार कहीं आसवा मूलाधार जीवा जदि मूलाधार जीवा मूलाधार स्थान हूँ नासाग्र ता टिप्पणी स्थान स्विचटा आम बल जलुची से कांथरे स्विचटा आउ गोटे जगार ना धरीपारे ना ठीक से एगुड़ा सब चक्र हूँ बल जलुची चक्र सब बल जलुची किंतु ता स्विचटा वायरिंग होती कौटी ये नासाग्रु नासा मूल है नासा अग्र रही मूलाधार स्थान ता ऊपर को ठीक रही स्वादिष्ठान स्थान गुह्य चक्र स्थान नासाग्र ता ऊपर को रहा लिंग चक्र स्थान ता ऊपर को रहा नाभि चक्र स्थान ता ऊपर को अनाहत चक्र स्थान ता ऊपर को कंठ चक्र स्थान ता ऊपर को ललाट चक्र नागिगला जाए